অফিস সো আমরা এখন লাইভ যাব ওশান ইজ অলসো রেডি Yes, I'm ready from long time. কখন এসছো তোমার আগে at least. অলওয়েজ আহেড অফ টাইম এখন Course আমি time পাবো। ওশানি এখন যত দিন শেষ হচ্ছে তত আহেড অফ টাইম কত Punctual রাইট টাইমে ঢুকছে দেবের পেছ থেকে তো। ওর টাইমটা ভালো যাচ্ছে True. which is good এতগুলো মোবাইল হাই मेरे फ्रेंड्स है मेरे लाइक चले যাচ্ছে লিফটে আছি না। আমরা এখন লিফটে আছি তাই জন্য আমরা পুরো কনজেস্টেড হয়ে আছি কিছু করতে পারছি না আটকে যাচ্ছে আটকে আটকে अच्छा we have to wait here again we enter with the dhakis again নামলে দাদা ততক্ষণ যদি আমি বেরিয়ে যাই দাঁড়াও, আমি বেরিয়ে যাই। এটাই বলবো যে ইটস আ প্লেজার আমি মনে নেই লাস্ট কবে এসেছিলাম তো লাইক আই ওয়াজ ট্রাইং সো হার্ড টু কাম টু ইউর অফিস বাট ফাইনালি আই ম্যানেজ টু কাম সো ইটস এ গ্রেট ফিলিং লেটস ডু সাম হইচই টুডে অ্যান্ড সো মহালয়া দিন শুভ মহালয়া আপনাদের সবাইকে সকাল থেকে ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড দিস ওয়াজ দ্য অনলি থিং উইচ ওয়াজ দেয়ার ফর দ্য ডে সো লাইক ইটস এ গ্রেট থিং ডিরেক্টলি আপনাদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করার সুযোগ পাচ্ছি ফ্রেন্ডসের যারা শ্রোতা যারা হার্ড কোর অডিয়েন্স তাদের সঙ্গে ডিরেক্টলি ইন্টারেক্ট করার সুযোগ পাবো কিন্তু উই অল আর ভেরি এক্সাইটেড অ্যান্ড পুজোতে আমাদের 12 অক্টোবর ছবি রিলিজ হচ্ছে তো হইচই আনলিমিটেড প্লিজ টু ওয়াচ দ্য ফিল্ম আবার আমার হিরোইন আমার ডাইরেক্টর চলে এলো 12 অক্টোবর প্লিজ হলে গিয়ে হইচই আনলিমিটেড দেখো প্রচুর হইচই প্রচুর ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে যেটা আনলিমিটেড পোর্শনে আমরা রেখেছি ছবিটা প্লিজ দেখো আচ্ছা এগুলো তো আমরা বলতেই থাকবো তার আগে তোমায় বলি যেমন ভাবে তুমি আমাদের অফিসে এন্ট্রি নিলে ঢাকের তালে কোমর দোলে একটুখানি তোমাকে সেই পুরনো নস্টালজি ফিরিয়ে দিলাম কি আমরা অফকোর্স ইয়েস আই থিঙ্ক ঢাকের আওয়াজ শুনলেই ঢাকের তালে মনে পড়ে যায় না আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ভেরি প্রাউড কি ওই তারপরে এমন কোনো গান আসেনি যেটা ওইটাকে টেক ওভার করেছে হয়তো পুজোর গান অনেক এসেছে তো লাইক পুজোর ন্যাশনাল অ্যান্থেম হচ্ছে ঢাকের তালে আর ঢাকিরা ঢাক বাজালে কোথাও যেন ওই ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন চলে এসেছে ঢাকিরা হ্যালো দাদাও আছে এই না তো একটু বলো না 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 দিদা ভাই প্রবলেম না 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 হ্যাঁ দাদা আজকে আজকে মহালয়া এখন সব হ্যাঁ দাদা এখন সব হ্যাঁ এই মহালয়া প্রণাম করেছো অনেকেতেও ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ফ্রেন্ডস এফএম কেমন আছো অনেকদিন পর দেখা হলো তোমার সাথে রোজ দেখো আচ্ছা কেমন হয়েছে হয়েছে আজ হইচইটা কেমন হয়েছে আমাদের খুব ভালো পার্টি হয়েছে তো तू किस आया ना ইটস টোটালি আনলিমিটেড হইচই उधर है अंदर वाले कमरे में হ্যাঁ বল নিচে আমরা লাইভে নিচে বল আমাদের হইচইটা কেমন হয়েছে খুব ভালো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইক you are like হয় না কে নেম শেক হওয়ার আগে you guys are like your tagline in friends FM to you like more friendly than anybody else you know like so thank you for that thank you for the warmest welcome আমরা যেটা এত দিন ধরে আমরা এত প্রমোশন করছি like days and night না ঘুমিয়ে না খেয়ে we are just promoting and this, I think this is the most warmest welcome they have ever received so thank you Oh wow, that's amazing and they ঘুমোয়নি সেটা মনে হচ্ছে না because all of them are looking sexier যেটা মানে আরো বেশি ভালো লাগছে so we wanted to do that হইচই যাতে হইচইটা সেইভাবে হয় সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি so now we'll have real হইচই in the studio যখন entire team থাকবে with Smriti and we will do some real masti of course come চল let's go खाली सेल फोन साइड स्टेप लेके दिस খুব ভালো হ্যাঁ
অফকোর্স बैठिए प्लीज बैठिए देव सर आप उधर आइए आज इधर आइए कुशल प्लीज कम हाँ अच्छा वाला माइक है अब ये बता दीजिए चाय वन कॉफी क्या सेकंड वी आर लाइव जस्ट अ सेकंड माइक ऑन Alright, that was Devduti Jana, who is the artist of Hathi Bagan Harpurjori. And now that's ऑलराइट थैंक यू सो मच सिमोन इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे आप अक वक्त लड़ाइए वापस आते हैं शेयर्स कोलकाता में भाई स्टूडियो में कोई आ चुका है दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं भीड़ बढ़ने लगी है गर्मियां बढ़ने लगी हैं स्टे ट्यून्ड टू शेयर्स कोलकाता So now, all our viewers, এটাই বলবো কি লাইভ কিভাবে হয় on radios গিয়ে especially and how radio jockey plays the very important part. So we're going to show you that, and I think we have a very important, very famous RJ Smriti. তো ম্যাডাম অনেক দিন ধরে আমাকে যখনই কোনো আমার ছবি রিলিজ হতো ইউনো লাইক আই টু গেট আ টেক্সট এন্ড আই টু লাইক इसको कैसे मैं हटाऊं यार कैसे मैं बोलूं यार and then I used to like they used to send a representative to my office. So finally I'm in a show, so we are very honored to be part of this show. I'm sure that at the end of the day जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे we'll do before that we'll be doing some hoichoi for sure. That's নিশ্চয়ই unlimited. ডান তো আমাদের সঙ্গে আমাদের খুব সুন্দর নায়িকা কৌশানী ইতিমধ্যে I think she is the most popular like promising and Sephora queen. I think this is one of a kind promotion where এত সুন্দরভাবে ওয়েলকাম হয়েছে যে প্রথমেই ফিল হচ্ছে মহালয়ার দিন যে দেবীপক্ষ স্টার্ট এটার ফিল পেয়ে গেছি ফ্লেভার এসে গেছে পুজোর অ্যান্ড হইচই আনলিমিটেড এক্সাইটমেন্ট এখন তুঙ্গে আছে সো আই থিঙ্ক উই আর এক্সপেক্টিং আ লট বিকজ এত সুন্দর যখন ওয়েলকাম হয়েছে আমি জানি যে স্টুডিওতে আজকে প্রচুর পাগলামি হতে চলেছে অ্যান্ড দ্যাট টু আনলিমিটেড হইচই প্রমোশন তো আমরা করছিলাম কিন্তু ঢাক ফাক নিয়ে গোটা ব্যাপারটা জমে গেছে আর হইচই তো হবেই মানে সেটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নয় 16 তারিখ থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা হলেই কাটাবো কি হ্যাঁ পুজোটা এবার হলেই কাটবে we are going live in 50 seconds আমাকে একজন বলেছে যে সে নাকি পুজোর সবকটা দিনই হইচই দেখবে সবকটা শো মাই গড এরকম পাগলরা থাকতে হইচই হবেই হ্যালো যারা লাইভ আছে কোনো ফটো সেশনস হচ্ছে প্রচুর প্রশ্ন করছে প্রচুর প্রশ্ন হচ্ছে আমি এটা জানি হাই হ্যালো না আরো হ্যালো Let's take some Facebook question. হাই হ্যালো ছাড়াও প্রচুর প্রশ্ন আসছে কি আসছে দাও কি প্রশ্ন আসছে কৌশানী বিয়ে কবে না আচ্ছা আমরা যাচ্ছি দেখতে যাচ্ছি আমার আগে তোমার বিয়ে 20 seconds, প্রশ্ন আসছে না এই প্রশ্ন হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা একজন লিখেছিল জাস্ট হারিয়ে গেছে ওই যে তোমরা একটা জুনিয়র অ্যাক্টরকে নিয়ে 15 seconds ওটা বলবে 15 seconds রিয়েল লাইফ लाइव हाँ ऐसा ही होता है এইটাই সবাই বলেছে আমাকে নিজেও বলেছে आ जाओ फेसबुक पे फटाफट लाइव माइक ऑन 1 2 3 स्टार्ट .9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की पर मैं हूं स्मृति शुभ महालया माय डियर फ्रेंड एवरीवन इन कोलकाता एंड बंगाल एंड बियॉन्ड जो हमको देख रहे हैं इस वक्त प्लीज आ जाइए हमारे फेसबुक पेज पर एट द सेम टाइम आइए आप फेसबुक पेज ऑफ देव के जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं ये लाइव है एक्सक्लूसिव है एंड टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 5:26 आई थिंक दिस इज द बेस्ट एवर गिफ्ट फॉर अस ऑन अ महालया डे ओ माय गॉड कौन है हमारे साथ स्टूडियो में अब इस फोन को भी मेरी जरूरत नहीं है प्लीज आंखों की गुस्ताखियां इधर आनी होनी चाहिए ओ माय गॉड वी हैव इन द स्टूडियो जोड़े हाथ ताली and we have RJ Smriti my god we have one and only superstar Dev thank you Smriti আর কৌশলী বাদ Ashe and we have with us of course the gorgeous the beautiful जानना की बिये होते चले छे ऐसा हमें सुनने में मिला है इग्लो कौशली come on Kaushal খারাপ ইন্ট্রোডাকশন এটা আমার একদম বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না we have with her যে আর বিয়ে করবে না
বাচ্চা গেল বাচ্চা না গেল ঠিক আছে আপনার এটা ইচ্ছে আপনি বলতেও পারেন যে হ্যাঁ আমি বিয়ে করব না 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 Change the পাগল notion. নাকি না 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 ওনার বক্তব্য হচ্ছে আমি হইচইটা শুধু স্ক্রিপ্টে করব আসল লাইফে করব अच्छा हमें तो आजकल तो स्पाइसी देना ही पड़ेगा ना वो एक कहावत है ना आपने जरूर सुनी होगा देगा, जरूर कि- देगा। हाँ जैसे कि कहते हैं ना कि गौर से सुनिए सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है 91 यही है वो आदमी। यही है यही गौर से है। देखिए। आज सफेद पोशाक में बैठा है और पूरा मेहनत जो किया लेकिन है पूरा पीछे काला है काला नहीं सुपरस्टार देव है हमारे साथ स्टूडियो में Oh my God! Finally, Finally, we managed to come. I'll tell you. So, as a radio jockey till today, I had a feeling. LTAB. Guess what? बताऊं मैं? Lonely तन्हा अकेली बेचारी. अरे मार डाला हाय हाय हाय. अब so finally welcome producer साहब CCKH. बता दे यार उसके बता मेरे बिना पूछे ही बता सकती हो चैम्प कॉकपिट कबीर होइचोय लिमिटेड फाइनली वेलकम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू So actually सारे सुनने वाले को बोलना चाहती हूँ मैं कि it has been a dream to have देव सर in the studios and finally ऐसा लग रहा है कि ना महालया ने ना माँ दुर्गा ने इस बार दुर्गा पूजा एकदम सेट कर दिया है. कोशानी to have you, Aniket sir to have you in the studios is nothing as beautiful as this. Very very warm welcome थैंक once यू again. थैंक यू सो मच थैंक यू सबसे पहले सर firstly like before talking about होइचोय. स्टॉप कॉलिंग मी सर यार साउंड लाइक आई एम टू ओल्ड यार कम अरे कॉल मी बाय माय नेम इतना अच्छा नाम है यार देव है यार प्लीज कॉल मी बाय नेम आप तो हम सबके दिलों के देव हैं. आई शाबाश So, firstly, hats off, boss. होइचोय के बारे में हम आते हैं. मैंने एज अ प्रोड्यूसर तुम्हारे मूवीज को आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मतलब एज अ बिजनेसमैन, एज अ पार्टनर, एज अ मैनेजर, एवरीथिंग. ये जो है ना ये कला मतलब ये कैसे हो रहा है सर? बिकॉज बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको हम सब कुछ लाइक 360 डिग्री आई थिंक आ जाओ भाई लाइट वाले इधर आ जाओ इधर आई थिंक आज तक किसी एक्टर का पैसा नहीं लगाया ना प्रोड्यूसर बनने में खुद का पैसा जब लगाओगे तब समझ में आएगा कि कभी एक बार उत्तम कुमार ने लगा हाँ उनको पता है एक बार तो आई थिंक जिसका पैसा लगता है उसी को पता चलता है बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दैट कि जब हर पिक्चर का स्टोरी अलग होता है तो प्रमोशन एक जैसे क्यों होता है सी when we did Champ we started promoting boxing we started promoting sports when we did Cockpit then I did a mid-air music launch when we did Kabir it's a drill basically Kabir का concept ही एक डीजी ड्रिल पे जाता है टेरिस के साथ मतलब टेरिस को पकड़ना है देन ही सेट्स अप एवरीथिंग तो हमने एक्रोपोलिस मॉल में एक मॉकअप ड्रिल किया था विद एसटीएफ चीफ के साथ थैंक्स टू कोलकाता पुलिस एंड कोलकाता एसटीएफ डिपार्टमेंट एंड देन इन होइचोय द टाइटल itself says you have to do होइचोय like होइचोय इसका मतलब खराब नहीं होइचोय का मतलब हुल्लोड़ होइचोय का मतलब मस्ती पूजा मींस व्हाट people wants to enjoy and we want to connect to the ground level like see आज के तारीख में टीवी बहुत कम लोग देखते हैं सब मोबाइल पे है रहते हैं like if you go to the bathroom if you getting up in the morning first thing you do आपके हाथ में फोन आ जाता है if you go to the bathroom you can't go I bet के भाई बहुत कम आदमी होंगे I salute to them if they are managing to not to take their phone inside the bathroom because I take my phone Me too. तो Same here. if you are traveling if you are eating if you are sleeping everywhere you have the phone तो मेरा पहले से ही प्लान था कि I will going to kill the social media. I will going to do something कि boss I will teach them also. I'll create some awareness also कि हम कैसे influence हो जाते हैं social media से. like आपको थप्पड़ वाला किसी ने क्वेश्चन किया था मुझे कि मेरा थप्पड़ की माता that was a part of a promotion कि एक 10 मिनट के वीडियो में से हमने 16 सेकंड निकाला हुआ था एंड आई जस्ट वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि इसके आगे कोई नहीं सोचा उसके बाद 16 सेकंड पहले क्या हुआ 16 सेकंड बाद क्या हुआ किसी ने क्वेश्चन नहीं किया पीपल हैव बिलीव दैट देव ने मार दिया देव ने कर दिया अरे बॉस दैट मींस एनीबॉडी कैन इन्फ्लुएंस एनीवन अगर कोई कल बोल देवे कि उस मंडप पे एक गाय को काट के रख दिया गया एक फोटो किसी का मौका आज के तक में फोटोशॉप इज द बेस्ट थिंग दे मेक डुप्लीकेट मोर देन ओरिजिनल लाइक तो कोई एक मौका फोटो डाल दिया उसमें आप लड़ाई कर लोगे मतलब हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा विदाउट एनी हिस्ट्री चेक विदाउट एनी क्रॉस चेक तो यही प्रूफ करना था मुझे कि लाइक वी people can make full of us with the help of social media. I didn't make full of anyone. Yes. I just promoted my film. We went to the college. We did kite festival. We did few events. We did social media पे हमने बॉन्ग गाय के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की. Like he is the guy who always told me. I think उसका पेज बनाया हुआ था मेरे को ट्रोल करने के लिए. Thank you Kiran. Thank you for all that. His actual name is Kiran. Then we approached him कि भाई आजा ट्रोल कर ले सामने बैठ के ट्रोल कर ले यार. Whatever question you have been asking and you have been trolling for, ask me directly. I will reply. If you like my reply. It's okay if you don't like my reply. No problem. Keep on trolling. Who is stopping you? So we tried our best to promote our film, and now we are very happy कि जिस तरीके से होइचोय people are talking about होइचोय. People want to see होइचोय. So commercial film, like there's very important thing. Am I taking too much of time? Please go ahead.
it. We have all the times of No, I our don't know. I want the lives. listeners, you know, like Just- मैं ज़्यादा बकबक पसंद नहीं करता. So, do you want to put one song in between? You really want a break? You I'm want a- okay with it. नहीं, please पहले आप इसको complete Okay, कीजिए. fine. तो मैं भूल गया कहाँ था मैं. या बोल रहे थे कि very interesting question somebody asked you. पहले उसके पहले मेरे पास एक सवाल है. हाँ, बोल. हाँ, सवाल ये है कि आप इतना मतलब ये जो आप प्रमोशन में ना पूरा अपने सबको ठंडा कर दिया है. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं. Everybody is promoting Sir, it. I know. बहुत सारे लोग फिल्म प्रमोट करते हैं. I'm talking about this particular film. जो आपने प्रमोशन किया है, माने ना माने सुनने वाले हम भी जोर से बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि आपने ठंडा किया है लोगों को. नहीं, ठंडा करने से फायदा नहीं, मुझे गरम करना था पिक्चर को. I want to make my film गरम. You are telling. वहाँ आग लगी है. अरे आग लगाई है तो कोशानी बता दो. फायर. अच्छा कोशानी, I have a question for you. This is what you wore since morning once you left the home. Yes, I went for a different script reading session. I know. Where did you go? I know where did you go? And I was reading this. Where did you go? I want to know. अभी मत बोल. अभी नहीं यार. Too much हो तो जाएगा. किसी ने कुछ बोला नहीं वहाँ पे? ऐसे ही पूछा कि यहाँ पे भी प्रमोशन चल रहा है. यही तो है भाई. प्लीज थोड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ जाओ ना, इससे मुझे ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है. थोड़ा आग वाग लग रही है और लगाते हैं और एक छोटे से ब्रेक लेके वापस आते हैं. वी हैव इन द स्टूडियोज विद अस गाइस, वी वांट यू गाइस टू shout a superstar Dev, and we have with us Koshani and Aniketa. Stay tuned to Cheers Kolkata 91.9 Friends FM, and we are live on our Facebook pages. Cheers. Shoot your Facebook question. तो क्या कोई क्वेश्चन আছে? বলো. বাকি টিম কোথায় গেল? পূজা কোথায় গেল? কোশানি বলেছে যেখানে পূজা থাকবে সেখানে কোশানি যাবে না, পূজা বলেছে যেখানে পূজা থাকবে সেখানে কোশানি যাবে না. Vice versa. I don't know how I come into the whole picture. I think I am promoting the film like from heart. हार्ट से मत दे यार, हार्ट से डर लगता है यार. दिल से बात मत करो यार, दिल में ही तो प्रॉब्लम है. हमारे दिल में ऐसे भी बहुत है. दिल दिमाग सब जगह प्रॉब्लम है. Question is, tell me 3 reasons why we should go to watch Hoichoi Unlimited. I don't know any reason why you don't want to go for Hoichoi. Entertainment. See, 3 words. भरपूर है इस पिक्चर में, so please go and watch Hoichoi Unlimited. Okay. So this is also one of its kind के आजा भाई मेरे पास भी यार थोड़ा. This is also one of its kind के like रेडियो के अंदर क्या होता है. People wants to know how do we give our interview, like live कैसे होता है. So this was the basic idea to. নিবেদিতা স্বর্ণকার সাহা, say my name once please. Say my name. আমি কানে. হ্যালো নিবেদিতা, আপনি এখন কি করছেন? Okay, so that's what this was the plan. Thanks. Oh, this is so he's being mean now. Say my name. Thanks to Smriti and Team Friends FM for giving us the Why permission. Hoichoi Unlimited is different from any other comedy films? কে বলবে তুমি না? Comedy film is different from any other film. Yeah, come on. Basically, at the end of the day, আমরা সবাই ছবি দেখি entertainment হওয়ার জন্য, entertain হওয়ার জন্য. And I think first of all we have an amazing casting list. We have Kharajda, we have Shashwato, we have Orno, we have Koshani, we have Pooja, we have bucket full of actors who actually can perform. Secondly, it's a fantastic script which I have told যবে থেকে আমরা promotion শুরু করেছি, যবে থেকে আমরা শুটিং শুরু করেছি, we are just banking on one thing, it's a content driven subject. যেখানে এখানে কেউ হিরো না কেউ হিরোইন না, we all are playing our characters. And thanks to Aniketa for coming up with such an interesting idea. It's a very interesting concept যেটা চারটে বন্ধু বেড়াতে যায়, তারপর একজনকে টেরিস্ট বলে ডিসক্লোজ করা হয় অ্যান্ড সোশ্যাল না হয়তো টেরিস্ট বলা হয় অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে এটাকে মিসইউজ করে ওদের চারজনকে টেরিস্ট বানিয়ে দেয়. তারপর এই চারটে ছেলে দেশে ঢুকতে পারছে না, তার পিছনে তাদের বউ আসল টেরিস্ট ওইখানকার পুলিশ সবাই মিলে ওদের পিছনে পড়ে যায়. দেন এই চারটে ছেলে কিভাবে দেশে ফিরবে সেইটা নিয়ে অনেক হিউমারাস নোট এই ছবিটা বানানো হয়েছে. আই থিঙ্ক এই প্লটগুলো আগে হয়নি. আমার মনে হয় এই পুজোতে যদি সত্যি হাসতে চান, যদি সত্যি মনটা ভালো রাখতে চান, যদি সত্যি একটা ভালো বাংলা ছবি দেখতে চান, আমি এটুকু বলবো সব ছবি দেখলে আমার খুব ভালো 6টা ছবি রিলিজ হচ্ছে বাংলা. আপনারা যদি 6টা ছবি দেখেন এর চেয়ে ভালো বাংলা ছবির জন্য বা আমার জন্য হতে পারে না. যদি ভাবেন একটা ছবি দেখবেন, আমি বলবো সব থেকে ভালো বাংলা ছবি এই বছর হচ্ছে হইচই আনলিমিটেড, সেটাই দেখবো. वाह देव वाह. ये एक डायलॉग उसने जो मतलब हर जगह बोला है ना, 6টা ছবি দেখবেন কিন্তু একটা ছবি হলো হইচই আনলিমিটেড.
आज मतलब तो वो श्रेया बोलना आग पड़ेगा। लगा दिया Enough सबको is ना। enough. अच्छा He's gonna say something जो आज तक कभी नहीं बोला है. He's You gonna won't give them believe मसाला. it. Even Anikita is copying my line. Okay, लिख दिया बेटा मेरा लाइन को कॉपी মানে कर। Okay, okay, হ্যাঁ এটা কি হচ্ছে নাকি? এরপর থেকে এইটাই তো Good, অর্জন good, তো good, করছে good. না। এইটা দারুণ ব্যাপার কি তুমি কোনো জিনিস শুরু করো বলতে তারপরে ইট কাম ব্যাকস টু ইউ এবং বলে তুমি এটা জানো তো ওটা হচ্ছে আজকে যে এই যে পুজোয় 6টা ছবি থাকলে 6টা ছবি দেখবেন কিন্তু হইচই আনলিমিটেডটাই দেখবেন যদি একটা ছবি দেখেন কেননা হাসতে হবে এটা একটা জায়গায় বলার পরে তারপর থেকে দেখলাম পিক আপ করলো আর এত পিক আপ করলো যে এটা যে আমি বলেছি এখন আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তোমার কথা থেকে বিশ্বাস করেও না। কেন গো এটা কেন বললে তুমি? এটা আছে আমাদের একটা ব্যক্তিগত এই একটা सब ना ऐसा ऐसा बोल के छोड़ते नहीं है. नहीं, না, इसको আমি People should know this. অন্য একটা লাইন দিচ্ছি হ্যাঁ এটা কাল থেকে পিক আপ করো হ্যাঁ এই নতুন লাইন ফ্রেশ নতুন লাইন line, নতুন line, fresh line, pick up করো। Hello. হ্যালো পিক আপ করে নিও সেটা হচ্ছে গিয়ে যে 100টার মধ্যে ডাক্তার বলছে 70টা অসুখ মানুষ যদি মন খারাপ থাকে তাহলে বাড়তে থাকে 100টার মধ্যে 70টা অসুখ মানে all the 70টা মানে আমাদের যে জ্বর হয় সেটাও মন খারাপ হলে বাড়ে তো যদি 100টার মধ্যে 70টা অসুখ থেকে বাঁচতে হয় তাহলে হইচই আনলিমিটেড দেখুন কারণ হাসবেন মন ভালো তো হয়ে ভালো যাবে লাইন বললো এইখানে যা আরেকবার এরপরে না এই Ready, লাইনটা I'm তো going live in 20 seconds. এই please. লাইনটা এবারে তুলো কি আরেকবার বলো আরে বলো লাইন এই তো ওনার 100টার মধ্যে 70টা অসুখ মন খারাপ হলে হয় এই 70টা অসুখ থেকে বাঁচতে হলে হইচই আনলিমিটেড দেখুন কারণ মন ভালো হয়ে যাবে আপনি সুস্থ থাকবেন Oh, তালে কাল থেকে। okay, 6 seconds. এখনই Mic on. হচ্ছে রে হইচই अनलिमिटेड হইচই दैट इज द प्लान एक्चुअली 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स के पे आप सुन रहे हैं चीयर्स कोलकाता मेरे यानी किस्मत के साथ टाइम हो रहा है 5:39:41 सेकंड्स और अगर मैं अपना नाम ना भी बोलूं ना इट डजंट रियली मैटर बिकॉज इस वक्त जो हमारे साथ में स्टूडियो में है ना और बाप रे बाप पता नहीं मैं कितने रातों तक सोने वाली नहीं हूँ वी हैव विद अस डायरेक्टर ऑफ होइचई लिमिटेड अनिकेत गांगुली अनिकेत दा को वेरी वेरी वार्म वेलकम कीजिए थोड़ा सा मोबाइल গাঙ্গুলি हो गया কুমার গাঙ্গুলির সঙ্গে অনিকেত গাঙ্গুলি হয়ে গেছে অনিকেত চট্টোপাধ্যায় ঠিক আছে ঠিক আছে I'm so sorry, It's sir. okay, So it's okay. sorry. And we have the heroine of Dutoy the Brahman. film. थोड़ा होइचई में भी दे रही हूँ हल्का सा हाँ। मसाला, हाँ? And अरे then कोई बात नहीं उसको कल तो इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि पूजा बोल के इंट्रोड्यूस करवाया तुमको ये बोलना जरूरी था इसको ये बोलना जरूरी था मतलब हर जगह होइचई हो रहा है तो एंकर जो है वो भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन है कौन है एग्जैक्टली तो मतलब क्या चाहती हो तुम कि हम भी यही बोले कि मतलब थोड़ा लड़ाई वड़ाई लगवा दे थोड़ा सा झमेला करवा ऐसे दे बहुत है भाई। हाँ, बहुत ऑलरेडी और अब नहीं करेंगे मैं फंस गया हूँ না ওটা আমরা ছবির মধ্যেই করেছি একবার পূজা একবার কৌশানী একবার পূজা একবার কৌশানী ওটা তো আমরা ছবির মধ্যেই স্যার আপনার করেছি একটা নতুন লাইন আপনি বলছিলেন ওটা না, কাইন্ডলি আমি না দেব বললো আমাকে আস্তে আস্তে আমি সেটা আচ্ছা। রিপিট করলাম So first, Please, we'll Dev. start with him. First of all, tell us, sir, how was the experience? Like you've worked with him already. This man, I mean, I can see that. I think hardly ये सो रहे हैं 2-3 घंटे भी पता नहीं सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं. তিনটে there are three phases one हाँ. is three part of हाँ, please बोलिए. one is actor the other is the producer the other is the promoter now out of 10 50 goes for promoting a film this is something আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি আমার এতগুলো ছবি হয়ে গেল দিস দ্য 12th ফিল্ম আই এম মেকিং আমার জীবনে কোনোদিন আমি এরকম প্রমোশন দেখিনি যে প্রমোশনটা এরকম হতে পারে এত মানে এত পাগলের মতন প্রমোশন আই হ্যাভ নেভার সিন We can see right now also he's continuously guiding. Yes, He's not sitting quietly. ইয়েস এবং আমার কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই প্রমোশনে অনলি মানে ইউ নো মানে গিয়ে হাজির হয়ে যাওয়া টু সাম প্লেসেস এছাড়া এইটা একটা খুব মজার যে প্রমোশনটা আমার আর প্রডিউসার হোয়াট আ প্রডিউসার জীবনে কোনোদিন ছাড়বো না দ্য রিজন বিং কি খাবি খা কোথায় ঘুরবি ঘোর ইভেন মানে কি আমরা যে হইচই করেছি ফিল্ম আমরা তৈরি করতে গিয়েছিলাম আমি জানি না কৌশানী কি করেছে আমি তো 26 দিন মাস্তি করেছি একটু শুটিংও করেছি এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো মোস্ট অফ দ্য টাইম হইচই একটু মধ্যিখানে শুটিং Basically, producer साहब ने दिया है unlimited भालोबासा. yes No limit. unlimited money and ভালোবাসা that's very important Okay. Koshali, coming to you.
কি করে হলো এই ছবিটা? We really want to know because you I also wanted to know. ask me about this thing যে আমি এটা এক্সটেন্ড করে বলতে পারি যে সিরিয়াসলি মানে এই ধরনের প্রমোশন which is happening right now it is talk of the town everybody যেখানে আছি একটা রেস্টুরেন্ট আমি সেদিনকে খেতে গেছিলাম and প্রত্যেকটা জায়গায় there is মানে cutouts of হইচই so everybody is watching and they started talking ki maybe the rest of the team is also joining me and মানে হইচই is all over the town everyone is having the same conversation I think এর ওপরে প্রমোশন কিছু হতে পারে আই ডোন্ট থিংক সো এটা টলিউডে এখন অবধি কেউ করেছে সো হ্যাটস অফ টু হিম ইভেন এভরিডে যখন প্রমোশনে আমি বেরোচ্ছি মা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কোথায় আছিস আজকে কি আছে প্রমোশনে সো শি ইজ অলসো গেটিং কনফিউজড উইথ দ্য হোল স্কেডিউল সো আই এম লাইক কি আর 3 দিন কি 4 দিন কাউন্টেবল ডেজ বাকি দেবকে তো চুপ করে বসানো যাবে না যখন তার আগে এত হয়ে গেছে তো এখন তো হইচই আরো ডাবল হবে सो अच्छा एक কথা বলো लॉट्स ऑफ थिंग्स तुम लोगों ने आई एम श्योर बोला है मीडिया में जाकर के हर बहुत जगह बातें करी ये है वो समथिंग टेल अस समथिंग अबाउट देव दैट आज तक शायद किसी को नहीं पता था और आज तक किसी ने कहीं नहीं बोला है तुम कोशानी आज मुंह खोलो तोल मोल के बोल थोड़ा सा स्पाइस बोल दो दे यार, बोल दे। चल बहुत क्या मतलब क्या चाहिए क्या ही चाहिए वही तो चाहिए हम चाहते हैं कि होइचई हाँ unlimited नहीं चाहिए, उनको Yes. unlimited होइचई चाहिए, Yes. उल्टा चाहिए। उनको उल्टा चाहिए चलिए बताइए समथिंग क्या बोले दिल तुम? भर के गाली दे देती हो। कुछ नहीं वो आप देखो अच्छा फर्स्ट डे रिक्विजिशन देव ने जाकर रिक्विजिशन दिया प्रोडक्शन से मुझे 10 रशियन गर्ल चाहिए नो सी इफ इट इज स्पाइसी फॉर यू व्हाई बिकॉज वी हैड डांस शूटिंग अच्छा तो डांस शूटिंग में मुझे बैकअप डांसर्स 10 रशियन गर्ल्स चाहिए मजा नहीं आया सर मजा नहीं कोशा नहीं কোশানি একটু মজা চলো, দাও। চলো एक चीज मुझे याद आया आता सो कुछ नहीं कीजिए হ্যাঁ উজবেকিস্তানে একটা এয়ারপোর্ট সিকোয়েন্স ছিল যেখানে আমার ইন্ট্রোডাকশন সিন ছিল সো সেই সিনটার সময় we were having a conversation which is I think recorded in our behind the scenes thing so Rukmini has joined us later as the co-producer okay and he was there for with the team like the EP and Oniketta and everyone 4 days before so he got 4 days alone in Uzbekistan and he said that अरे तुमको क्या पता जितना क्या बोला था तुमने अंडा क्या जितना अंडा जितना अंडा रोस्ट करना था मैंने कर लिया फोड़ना था वो फोड़ दिया अच्छा सो अब कुछ तो हुआ है जो मजा नहीं आया। हाँ इसमें भी मजा नहीं आया पूरा- अच्छा तो मतलब ये पूरा साइड खुद सबको बता पता है हाँ उसका। पूरा obviously खुद मैंने बता दो। ऐसा ऐसे कि वो क्या रशियन गर्ल्स उसके बाद इन्होंने खुद ही भांडा फोड़ दिया डांस करने के लिए अरे नहीं, अरे मैं सोचा actually अंडा Uzbekistan नहीं I'll tell you फिर आपको मैंने नहीं, बताया अगर था आपको मैंने बताया था Producer कि सबको पता है कहाँ? आपको मैंने बताया था कि मेरा शूटिंग सर आपने किंतु बांग्ला में बोलते पारे शूटिंग नहीं, शूटिंग आप इतना हिंदी बोल रहे हम लोग को क्वेश्चन मांगा रहा है कि सर मैं आप लोग का ठीक हिंदी है, इतना आप- अच्छा है कि नहीं बहुत हम लोग अच्छा को इको लग रहा है कि भाई नहीं काइंडली बांग्ला में बोलो शूटिंग সবার शूटिंग জন্য। शूटिंग तो हो तो 2 घंटा होइचई तो हो तो बाकी 5 घंटा तो रशियन गर्ल्स में दे फॉर 2 आवर्स शूटिंग कहीं रशियन गर्ल्स की तो अंडा नहीं खिला रही थी नहीं अब मैं बोलूं मैं सोचा था प्लीज बोलो আমি ভেবেছিলাম কি লাইক ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং অফ মাই লাইফ টেকিং 65 people from India and shooting in Uzbekistan for good 21 days and that to a country which is not a shooting friendly so like they are very sweet Uzbekistan itself is very sweet but shooting হয় না হ্যাঁ ওইখানে একদমই তাই তো আমাদের ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জিনিসগুলো রাশিয়া থেকে আসতো আমাকে যদি রাশিয়ান গার্লস বলি ওদের রাশিয়ান আমরা এখানে ফিরাঙ্গানি তো রাশিয়ান গার্ল এবার আমি ভুল করে বলে ফেলেছি রাশিয়ান গার্লস যেহেতু আমরা ইউজ টু টক ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ফরেনার মানে রাশিয়ান ডান্সার্স বিকজ আমাদের মনে দেয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ ভেরি গুড আমরা যেভাবে চাইছিলাম দে মেড রাশিয়ান গার্লস ফ্লাই ফ্রম রাশিয়া they imported Russian girls from there আর বুঝতে পারছি না এরপরে যেহেতু পার্টনারশিপে ছিলাম বলে টাকাটা দিতে হচ্ছিল না বাট কষ্ট হচ্ছিল कमिंग बैक टू योर अंडा वाला बात I'll come to that point कि हाँ मैंने अंडा फोड़ा था मैं सोचा अंडा फोड़ के तवे में डालूंगा गरम करूंगा खाऊंगा लेकिन बाद में पता चला मैं ही खोल के बैठा हुआ था तवे में नीचे से अरे बॉस भैया सही खूब बहुत मजा आ रहा है उनको बोलने में कि 2 घंटा हम लोग शूटिंग करते थे बाकी आई वाज लाइक गिविंग मनी लाइक एनीथिंग यार अरे আমরা কাজ করতে এসেছি and we were ready at 8 o'clock in the morning and being a producer as an actor I would have also said the same thing क्या मजा किया मैं आके देखते थे सब एक्टर्स रेडी है मेरा रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है पुलिस के 4 इन्फॉर्म चीफ पुलिस लोकल 4 इन्फॉर्म एक पैंट आया এই বাবা তার 2 ঘন্টা পর একটা জামা এসেছে যা তারপরে আরেকটা প্যান্ট এসেছে করতে করতে সন্ধ্যে 4টের সময় 8টা থেকে শুরু সারাদিন ওয়েস্ট ফুল ড্রেস পুরো আমি কিছু করার নেই ইউনিট বসে আছে এন্ড দে আর লুকিং এট মি লাঞ্চ হচ্ছে যেই লোকেশনে যাব সেইখানে তো পৌঁছাইনি আমরা তো হোটেলই আছি লাঞ্চ কি করব সেইখান থেকে আমাদের হোটেলে আসতে 2 ঘন্টা লাঞ্চ অর্গানাইজ করতে তোমাকে যেতে হবে রিকর্ডিং আসছে না তোমাকে দেখতে হবে এরা কোন রুমে গিয়ে ইয়ার্কি মারছে সেইগুলোকে গাড়ি যদি চলে প্লিজ বি অ্যালার্ট আমার কাছে 2 ঘন্টার মধ্যে পুরো শুটিংটা শেষ করতে হবে এদিকে মানাতে হবে
এবার তো এরকম করে শুটিং হয় কি না, এবার সবাইকে মন ভাঙাতো, আরে আমার ইগো সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত, পপুলারিটি ভাই আমিও কম না রে ভাই, বাট ওকে কুল ডাউন, ইউ আর আ প্রোডিউসার, ইউ ক্যান রিঅ্যাক্ট। তারপরে তোমাকে শুটিংটা এমন কমপ্লিট করতে হবে যেটা বাংলা ছবি তমক লাগাতে হবে, কে বাংলা ছবি উন্নতি হবে। সি দ্য মেইন রিজন ওয়াই আই ওয়েন্ট টু উজবেকিস্তান, বিকজ অফ দ্য টেক্সচার অফ উজবেকিস্তান, দ্য টার্কিশ ব্লু যে টেক্সচারটা বা ওদের যে আর্কিটেক্ট গুলো আছে, সেটা আমার মনে হয়নি কি, মনে হয়েছে কি বাংলা কেন ইন্ডিয়াতেও দেখানো হয়নি। আর আমার মধ্যে একটা খিদে আছে, এটাকে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ডু সামথিং গুড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি, যাতে বাংলা আমার না ইন্ডাস্ট্রি আমার সঙ্গে গ্রো করবে। তুমি যেটা বললে প্রমোশন, we get calls from Yash Raj Films, we get calls from Bombay Production. How do we manage to crack that kind of deal? Secondly, I'm not doing for myself, I'm doing for the industry. আজকে কেউ এটা বলতে পারবে না কি বাংলা ছবি প্রমোশনই হয় না, লাইক ইভেন we do much more better than any Hindi film. See, Totally, their I budget agree for with publicity is more than 50 crore rupees. Absolutely. We are not spending so much money, but we are using the idea. Bangali সব সময় চিরকালই famous for the idea. Bangali বুদ্ধির জন্য famous. We are just using our brain, that's it. And we are trying to promote a film in an innovative way. আমার মনে হয় তার চেয়ে বাংলা ছবির উন্নতি হবে। And আজকে সবাই কথা বলছে, which is I'm very happy and proud. তার জন্যই হয়তো আমি প্রোডিউসার হয়েছিলাম। নিশ্চয়ই কি সাকসেসফুলি হয়েছো, টাচ উড, রিমেইন লাইক দিস। আই মিন আই ক্যান সি, you're like a baba, no? Baba of the film. আমি বুকেও দিই মাঝে মাঝে, বাবা এটা যদি- কোশানি বলতে পারো। আচ্ছা এটা কথা বলো, যদি তুমি বাবা হও তাহলে কোশানি না পূজা, কে মা? তাহলে আমার নাম তাহলে না আমি বলছি আছে জব আছে, তাহলে হবে কি বাবা কেন চাকর হয়ে যাবে, যদি মা হয় তো বাবা নিশ্চয়ই চাকর হবে এখানে। না ভাই, এদের বন্ধুত্ব ভালো, বাকিটা খুব দুঃখজনক। কি এটা কি কোশানি দিল হালকা সা খুব I don't know এই স্টেটমেন্ট গুলো কেন হচ্ছে আমার জন্য বলা, বিকজ আই থিংক আমি কোনো ট্যান্ট্রামও দেখাইনি ওকে, না আমি কোনো ট্যান্ডো আগের দিন দেখানোর চেষ্টা করেছিল, আমি দেখাইনি। if I don't like something I just stop talking to him, that's it. I don't আমি জানো এইভাবে এইসব भी हुआ है, The only ये सब भी हुआ सब है, ज्यादा हुआ है। ये सब ज्यादा हुआ है। Sorry, the only actor who traveled in a business class. अच्छा She is. Without me demanding tantrums, I am not Hello. I am not the actress who has demanded for that business class that time, but I had got it. ও আচ্ছা, हाँ. মানে See, I tell you, she was not supposed to be in Pala Pala. Her ticket was before that. I requested her, तू करे गाना नहीं करे, you will miss something in your life. ওকে I kept my word on her. Say yes. এটা তো জানতাম না আমরা। তো আমাকে অ্যাকচুয়ালি বাফার ডেট ছিল আমার, এন্ড আমাকে ওয়েট করতে হতো ফর দ্য ওর সং নাকি বিকজ একটা আই ওয়াজ উদ্বোধন ডান। ছিল, আমাকে যেতে হয়, আই ক্যান্সেল বিকজ ডোন্ট মিস দিস। Yeah. আমি এটা আমার জীবনে আর আনতে পারবো না, because what I was সত্যি, thinking that সত্যি, time, absolutely. getting a flight on a runway where 10 flights, active flights are standing, and I have been given a blanket cover to shoot anything and anywhere, ওয়াও and that too for 3 hours. Wow. আমরা পালা পালা গানটা কিন্তু 3 ঘন্টার মধ্যে শুট করছি, whatever you're seeing is only 3 hours shoot, 3 hours because the flight is active, অনেক ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, আমরা this one take, চলো এখানে লাগাও করো, এখানে লাগাও করো, and you know, like, And it they was have so been hot. গরম। রাফ ক্লাইমেটিক কন্ডিশন। and they have been very supportive, you know, like ঠিক আছে কি হয় না আমার see, because I can show my tantrum if I'm comfortable with the other person. See, I'm also doing so many things, promoting করছি, করছি, and at times you also lose out of something कि यार probably there is a communication gap. I thought कि knowing me and I don't have too many hands, I only take call, of course they will be telling like হয়তো কোশ্চেন এটা ভালো করে বোঝাতে হবে, I only make the schedule, I only plan কি করতে হবে, কে কি খাবে, কে কোন গাড়িতে যাবে, কিভাবে এখান থেকে করে আসবে, কোথায় পোস্টার লেগেছে কিনা, সকাল থেকে আজকে হল নিয়ে বসেছিলাম কোন হলের শো अच्छा পাচ্ছি इधर না। आई हैव गॉट समथिंग, सुना है मैंने कुछ, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। हाँ ये कोई कंट्रोवर्शियल गाना नहीं चलता क्या आपके इसमें? गाना चलेगा ना, अभी ब्रेक होगा सर, इतने हम बातें कर रहे हैं, ओनली एडवर्टाइजमेंट और आप और हम, আমরা গান বাজিয়ে এখানে ডান্স করব নিশ্চয়ই। 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম पर stay tuned. We have with us in the studios Hoichoi Unlimited ke star cast. We have a beautiful gorgeous Koshani, we have captain of the ship Onikeda, and we have Dev. तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। Stay tuned. পুরো যাত্রা পার্টি। গানা কি হলো এটা দেখ। ডায়লগ বলতে বলছে এদিয়াস্তা খাদিয়াস্তা ইয়ে ইদিয়াস্তা খিদিয়াস্তা ইসকা ভোসকা উসকা উসকি, বল ভাই। ভেরি রিস্কি। অনেকবার হয়ে যায়। ও প্যান করবে, হ্যাঁ পুরো রেডি হয়ে আছে। ইদিয়াস্তা খিদিয়াস্তা ইসকা ভোসকা উসকা উসকি, প্যান। Very risky. I don't know where to look. Both the cameras are towards me. তুমিও কিছু বলবে? এটা এই খরাজিটা কেউ বলা যাবে না, কি সাবমিশন ডিস্টিংক্টলি বাঁচাও, কি এরা বলেছে, মাই গড। আচ্ছা কৌশানি, লাস্ট কোন ঝগড়াটা আমাদের তোমার আমার হয়েছে সেটা ফেসবুকে ফ্যান্সরা জানতে চেয়েছে। Why you stop talking to me? আরে only thing is
there are so many advantages of working with a superstar, and there are disadvantages also at the same point of working with a superstar. So what problem we face when we are working with him, he's a very genuine person, he's a very good heart soul, but প্রচন্ড ঝগড়া করতে পারে, মানে দেব মানে he gets influenced in just 2 minutes. ও আসল জিনিসটাও জানলো না, ম্যাটারটাও জানলো না, হঠাৎ করে মাঝখান থেকে ঢুকে এসে কনক্লুশন বার করে দিল. দ্যাট মেড মি ভেরি লাইক অ্যাংরি এন্ড আই স্টপ. একটু ডিটেইল করো ব্যাপারটা, বুঝতে পারছি না তো. Oh, I am supposed to say this. I am. So actually I was supposed to promote my film on a national platform where I had to travel to Bombay for the ISL, right? Which you planned? I only planned. Yeah, he only planned. He only asked me, and I was somewhere outside, and I preponed my tickets only to be a part of that event. And then I get to know, all of a sudden I get Dave's message when even I have not even stated my problem to him. I did not have one single conversation with him, and he tells me that you don't have to travel to Bombay. We have cancelled your ticket, and Pooja will be doing it alone. That's it. Sorry to bother you. Okay, these are the 4 words I can't forget. So it was like pricking me. What made him make this statement? কতবার মেটা পড়েছে হয়তো, কতবার ডিকোড और of course, and मुझे इतना मतलब नहीं, मुझे खराब लगा, বেশি রাখবো না তার চেয়ে কম রাখবো, আমাকে তার চেয়ে বেশি রাখতে হবে. Now you say. मुझे खराब लगा because I'm not scared of Dave. What I told him was कि No, how dare you tell me like this? How dare you tell me like this? First of all, I have been promoting this film with you from day one, and you are coming and telling me like I have been talking to somebody else about the promotional events and everything. আমি কোনো কাঁদবো না, কাঁদানো হচ্ছে না কাঁদার জন্য, sorry. And if anything comes up, it comes up to me. So I am very like, I don't know, he needs to compensate for this. Okay. How will you? Compensate. How will you compensate? No promotion for next time. Rest দেবো. ছবি ছবি আমাকে কে ছবি দেয়? এই ছবিটা চললে আমি এখন নেক্সট উইক অ্যানাউন্স করতে পারিনি. আরে ছবির 50th ডেতে যে সেলিব্রেশনটা হবে না, ওটা মুম্বাইতে হবে, শিউল হবে. আমরা সবাই কলকাতায় থাকবো, ওকে মুম্বাই না না, আই টেল ইউ কি হয়, আর এবারে কনক্লুশন আমি দেবো. দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ান সাইড অফ দ্য স্টোরি. আমি দুজনকে ফোন করেছি কি দিস ইজ হোয়াট দ্য থিং, শুড আই টেক দিট, বিকজ আই এম গেটিং কল ফ্রম স্টার স্পোর্টস, তো ইট ওয়াজ আ ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম. আই সেড আই ক্যান গো. দে আস্কড মি ইন জেনারেল, অফ কোর্স আই সেড নেই আমার দুটো নায়িকা আছে, আই ক্যান সেন্ড দেম. আই কল দেম আপ, I said, what you want? Tell me, I have to mail them. They said, I'll go alone. She said, I'll go alone. She was in Bombay, she was supposed to. All of a sudden, see, I agree, hero heroine का tandem होना चाहिए, that's why they are hero and heroine. Tandem ज़्यादा है, which is also good because आप superstar हो. जितना ज़्यादा tandem उतने बड़े star हो. ये मैं बचपन से सीखा हुआ, मेरे अंदर है नहीं, इसका मतलब मैं star नहीं, वो भी अलग बात है. But I've seen it. अचानक पूजा का फोन आता है कि उसको एक अटेंडेंस चाहिए. She will go. बॉम्बे से रह के आधे घंटे का लाइव है, उसके लिए अटेंडेंस चाहिए, उसको एक होटल का रूम चाहिए, मतलब आधे घंटे का प्रोग्राम, उसको होटल बॉम्बे में रह के होटल चाहिए. ओके फाइन, आई सेड शी विल बी हैविंग अ होटल, दे विल शेयर. I said that I am willing to share my room with you. I pass on the message. I said এবারে হঠাৎ করে পূজা অ্যাটেন্ডেন্ট নিয়েছে বলে কোশানি को অ্যাটেন্ডেন্ট চাইছে কলকাতা থেকে. नहीं, actually उसने बोला कि उसको এবার I said के थैंक यू सो मच, কাউকে যেতে হবে না, এভরিবডি ক্যান্সেল. अरे I did not say, I said if she is getting an attendant, then even I am rightful to get an attendant because I will be traveling all alone from here. Guys, so, let us tell you. This is the only thing I said. And মানে and সত্যি অনেক she হইচই did কিন্তু the হচ্ছে promotion. ভিতরে. What's going on? We Yeah, have there's no lot of idea. hojai that's, মানে we have to go and watch the film. I am now understanding कि ये होइचोई कहाँ से शुरू हो रही है, इसका कोई अंत नहीं है. There is no limit to this unlimited होइचोई. মানে what are you guys doing exactly? What are you up to? Just tell me what I'm going through. চোখগুলো দেখো ছেলেটার, পাগলের মতো. আরে রিকোয়ারমেন্ট শেষই হচ্ছে না মা, আরে কাউকে চাই না. Ask anybody from Dev Entertainment Venture No, if you have been Koshali honest with- Mukherjee has shown any kind of tantrums or not. Don't disrepute me like this, okay? Distribute. হাই যা একই সত্যি রাগে গেছে নাকি? হ্যাঁ, কাঁদবে, এবারে মারবে আমি আমাকে। আমি একদমই কাঁদবো না, Bad. স্পেশালি দেব যদি বলে কিছু. দেবদা, হইচইতে তোমার ফেভারিট গান কোনটা একটু গেয়ে শোনাও. কাক এবার কাক पाला 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 पापा पाला रे पाला 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 पा. इसके लिए कोई सिंगर होने की जरूरत नहीं है, एनीबॉडी कैन सिंग. पाला 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 पापा पाला रे पाला 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 रे. এবারে কৌশলী কেন ওই রিকোয়েস্ট এসেছে ফ্যানের থেকে দেবের জন্য. Sing the same song in Bhojpuri.
আরে গিয়ে তো Hey, দেখাও hello. The same song in Bhojpuri. एक मिनट लगा नहीं चलेगा अरे मैंने ऑलरेडी उधर गा लिया कितना जगह पे और চলো চলো हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू I'll sing the title track and you do the hook step. Do you know it? No, you have to teach me. You have not You watched have to it? get up. Fire extinguisher पे अभी on करो यार. Get up, get up, get up. Life to full uncertain. তুলে দে মনের কার্টেন জেবা. কি পেলি না পেলি ভেবে হোস না তুই ডেজার্টেন রোলার কোস্টার রাইড বেদনে সিট বেল্ট করে নে টাইট রোলার কোস্টার রাইড গেট সেট কো বলে রেডি হো সবাই কোন জয়েন না हाँ, how? হবে Ready? হইচই হবে হবে হইচই আর মিউজিকটা দাও. দাও হইচই Music টা দাও. Music টা দাও. That's it. No, I have the song ready. Yeah, please, please. बस अभी ये लास्ट लिंक हम लोग जाते हैं और उसके बाद में we play the song and we Yes. dance. Guys, get ready. We are going to have the best hoichoi dance ever in the studios of 91.9 Friends FM. I hope आपका फोन पे चार्ज पूरा भरती है because अभी जो होने वाला है यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के आइए आग वाग लगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप समझते नहीं हो सर दिखा रहे पीछे में है खाली क्वेश्चन खड़ा कर दीजिए ठंडा हो जाएगा किंतु आपने प्लीज नेक्स्ट And क्लास so many wishes are coming. This is gonna be the best blockbuster of the year. Thank you. We need all your support. And We really work hard for it. someone is saying that first day, first show miss korbo na dada. Shubroto Sarkar is saying, Bimol Shamanto is saying, hi dada, good evening. Good Tomar evening. cinema manei super duper hit. Thank you. তুই কি ভুল করেছিস? না দাদা জিজ্ঞেস করছে দাদা বাংলাদেশে রিলিজের কোনো প্ল্যান আছে প্ল্যান তো অনেক কিছু আছে আর সুযোগ পাচ্ছি না আই সোয়ার আই ওয়ান্ট টু রিলিজ মাই ফিল্ম ইন বাংলাদেশ বাট we are not getting any distributor or so called like partner who is going to release over there and we don't want to release without any without any terms and condition of Bangladesh government without harming the laws and regulations of Bangladesh government. We are looking for a partner. If we get the partner, we'll release the film. মেরিন বলে একজন মেয়ে বলছে হইচই দেখা বাংলাদেশে রিলিজও না হয় কলকাতায় গিয়ে দেখবো প্লিজ যা যা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছেন না কলকাতায় চলে আসুন না হ্যাঁ প্রোডিউসার কলকাতায় এসে পুজোর সাথে সাথে হইচই করুন হইচই আমি দেখুন just ভাবছিলাম যদি প্রোডিউসার তো আছে টিকিটটা তো দিয়ে দেবে তাহলে আমি হলের টিকিট দিয়ে দেবো কি চালু না না এমনি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট টিকিট ইয়েস আচ্ছা টিকিটস আফটার অল 3000 টাকা আরে কাম অন यार 3000 টাকা ওটা bursary। আচ্ছা চলো আমি এটা করে দিই বাংলাদেশের জন্য যারা আসবেন সেখানে স্পা আমার বোনের আছে সেখানে মেকআপ ফ্রি আমার রেস্টুরেন্ট আছে খাবার ফ্রি লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট বাহ ফ্যান্টাস্টিক আমিও বাংলাদেশে থাকি যারা কিছু করতে হবে না অল দ্য বাংলাদেশি ফ্যান্স তুই যারা একটা কলকাতা লাইন বাংলায় বলে দেখা, তারা আমি আপনাদের মিলে যাবো। পাসপোর্ট দেখাবেন পাসপোর্ট দেখিয়ে কি হে লাঞ্চ দেখো ব্রেকফাস্ট তো ফ্রি বলছি বাংলা আর কি বলবো বাবা আমাকে মেরে তাই দেবে করে দেবো বোন আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে করবো এর জন্য এই প্রপার্টি গুলো বানাচ্ছি সোদের আমার ফ্যান্স যারা আছে যারা বাংলা ছবি আমরা সবাই আজকে যাচ্ছি বাংলাদেশে কাল সকালে আসবো স্পর্শ রাইট ইউ নিড টু হোল্ড আ বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে এটা ভালো লাগে না প্রোডিউসার না ইসিলিয়ে দেখা এন্ড হইচই আনলিমিটেড একটা টিকিট ডান চলো মাইক অন সুব্রত সরকার বলছে এটা 10 টাইমস দেখবো মাইক অন একা দিও না সবাইকে আমরা টেনশন দিই আচ্ছা হচ্ছে হচ্ছে হইচই হচ্ছে 91.9 फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में यस ऑफ कोर्स वी हैव विद अस नन अदर देन सुपरस्टार देव अब देख तो अनिकेत का बोल तो ही ना नहीं मैं मोबाइल पे देख रही हूँ ये वाला अच्छा, सेकंड अच्छा, मोबाइल say फोन that, एंड वी हैव विद अस अनिकेत दा जिनको बड़ी प्यार से मैंने गांगुली बोला। हाँ नहीं अनिकेत सिंह बना लूं गांगुली- टेंशन खत्म ना, बेस्ट ना, स्मृति नहीं, नहीं, सिंह सिंह आप मत अनिकेत बनो, सिंह सिंह मत बनो। और बोलिए তো গাঙ্গুলি খারাপ না গাঙ্গুলি গাঙ্গুলি একটু খারাপ ভালো না, আছে রামবো। हाँ সেটা ঠিক চলে যাবে। and we have gorgeous beautiful of course Koushani থ্যাংক ইউ so ये सुना है मैंने कि हॉल नहीं मिल रहा है ये चक्कर मैंने এটা কি হচ্ছে নাকি এটা কি না 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 यार दुख नहीं। दुखेर আমরা বরঞ্চ একটু বিকিনি শর্টটা নিয়ে কথাবার্তা বলি বিকিনি শর্টটা নিয়ে কথা বলি আমি বলছি হল নিয়ে এটাই কি স্মৃতি ইয়া উই আর ফাইটিং ফর দ্য হল বাট আই থিঙ্ক জনতা জনার্দন যারা ছবিটা দেখবেন সে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যে ছবি ভালো ছিল তাকে শো দিতেই হবে তো উই আর ব্যাংকিং অন মানডে টুইসডে রাদার ইফ ইউ আর নট গেটিং অলস ইন ফ্রাইডে বাট মানে এটা কি why is it happening that really we want to know আই অলসো ডোন্ট ইভেন আই অলসো নিড টু নো কে এত ভালো ছবি বানানোর পর এত প্রমোট করার পর এত মানুষের হইচই হওয়ার পর তো ও যদি তোমাকে ফাইট করতে একটা ছোট ছোট জিনিসের জন্য দেন ইউ ফিল দ্যাট কে আর কাজ জন্য কাজ করছে রাদার শিফট দ্য বেস ফ্রম হিয়ার টু দ্যাট দ্যাটস ওয়াই হয়তো কোনো উন্নতি হচ্ছে না আমাদের বাংলা ছবি ইন্ডাস্ট্রি কোনো উন্নতি হচ্ছে না বিকজ উই আর আমাদের নিজেদের মধ্যে এত মারপিট চলছে তো
আমার মনে হচ্ছে সেই জন্য ইন্ডাস্ট্রি কোনো গ্রোথ হচ্ছে না। ইফ অ্যাকচুয়ালি সি অন্যান্য রিজনাল ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে গ্রো করছে, উই আর লাইক পুলিং ইচ আদার্স লেগ ডাউন রাদার দ্যান থিঙ্কিং হাউ উইল গ্রো। সেই তো আমার মনে হচ্ছে আই থিঙ্ক let's there be peace and prosperity everywhere. People should think beyond harming Their selfless anything. needs. Yeah, the selfless need. তো আমার মনে হয় কি মা দুর্গা সবাইকে একটু বুদ্ধি দিক, আমাকেও একটু বুদ্ধি দিক, so that you know like इंडस्ट्री बड़ा हो गया, इंडस्ट्री भालो, let's hope for the best. मैंने बहुत दुख की बात है ये सवाल करना हमारे लिए, हमारे सच में पता नहीं है कि नहीं बस में, लेकिन हमने कर दी। सुनने वाले आई होप जो सही लोग हैं जहाँ पर सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। ये दिस इज नॉट हैपनिंग। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रियली वेटिंग फॉर द वीकेंड जहाँ पर होइचोई हर जगह हर हॉल में होनी चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि किसी और फिल्म को जगह नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज वी आर नॉट सेल्फिश लाइक एनीवन एल्स, बट हाँ होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए। आई होप सुनने वाले सुन रहे हैं, आंखें मिला के सुनिए। एंड नाउ लिसन, आई हैव प्लान समथिंग। मैंने कुछ अभी सोचा कुछ है, बाकी है? हाँ बहुत कुछ है। अभी आप पूरा दिन मुझे दे दीजिए, रात के 9 बजे तक यहीं रहिए ना। अच्छा অনিকেতা কি আবার হাততালি মানে কোশ্চেন করছি না তোমাকে? না বলেছে আমি তো বললাম যে নতুন টপিক দিয়েছিলাম ওর বিকিনি শটটা নিয়ে কিছু। ए बिकिनी शॉट, यस तुमने वो भी नहीं देखा? अरे How क्या- much have you updated yourself about Hoichoi which is releasing? I want to see right now then. Challenge. Right Challenge. now, what is this? नहीं, there are challenges like ice bucket challenge. लेट मी हैं? थ्रो द कैसे क्वेश्चन। होगा? हां तो बोल, हां तो अच्छा, बोल। हाँ 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 ठीक है I'll बोलो। take over from there. Open the t-shirt. पहले- Open the t-shirt. Let's start Challenge. by the host because you are the host, we are the guest. जो पहले होस्ट होते हैं, होस्ट पहले Yes. let's start with the host. We are the guest यार. मने this is तो like भाई एक सेकंड Challenge. नहीं Challenge. मैं बोल रही हूँ Challenge. वो नहीं तो मैं तो ready हूँ. मैं बोलती हूँ कि बिकनी इसके लिए बोलते हैं क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है at times. Bikini जब body. क्वेश्चन अपने पे आता है, बिकनी बॉडी भी तो होना जरूरत चाहिए। नहीं ना, हम लोग मान लेंगे। हम लोग अगर करते हैं मैंने तो आज अपना ये खोला तो आपको भी फिर खोलना पड़ेगा। I तो said I'm okay with it. कोशानी Oh, he's already ready. कोशानी He's सबसे ज्यादा prepared डर for रही his है। next film. कोशानी सबसे ज्यादा डर रही है। I have just I I am And- doing it. Okay, ready. What ready. are you So- doing? I am means what? You need to have a bikini हाँ, body. हाँ, You have to have a bikini body. ना No, have ऐसा no, थोड़ी no, ना। bikini अगर body. आप धोखा देके निकले हो यहाँ से फिर You are देख talking लेना। about body shaming. Excuse me, you can't talk like I'm this in saying public forum. like for myself. No, bikini body क्या होता है यार? Come on, this kind of ideas like how हद shameless है they are. यार। All right. ये लो। हो गया। की घोड़ के स्टूडियो देखो क्या करवा रहे हैं She मुझसे is in a थे। full होइचई mood. হয়ে ছিল ডান अब बोलो। Better গরম লাগছিল অতক্ষণ ধরে pretend করতে এইসব পারছিল চলবে না। না, এইসব চলবে না। नहीं, अब बताइए। चले challenge now to Dev. Here goes. I also removed one. Next. No sir. You have to do it from the No, top. I started You the have bottom. to do it from अरे, the top. I started with the bottom. Everybody, come on, Dev. I started. Dev. This is the first round of stripping, right? Yes. Okay. এইসব Next. হচ্ছে হ্যাঁ না, this is কিন্তু আমরা শটটা নিয়ে একটুখানি কথা বলবো। হ্যাঁ না, কথাই ওদের আড্ডা বেশি হচ্ছে, একই হচ্ছে। না আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, Short একই নিয়ে, হচ্ছে, হ্যাঁ, একদম let's- অসাধারণ no, মানে ঠিক আছে অনিকা দা প্লিজ ফাটাফাটি बताइए শট ছিল দুজনের বিকিনি শট ওর আর কৌশানের বয়সে ওনার এবং পূজার। মানে ওর আর পূজার কি হচ্ছে এই দুটো নাম নিয়ে মানে বাপরে ভাবা যায় না মানে Utilizing সো the হট। best, হ্যাঁ। আমরা সিনেমা ফিল্মের মধ্যে আমরা একটু সময় রেখেছি এডিট হয়ে যাওয়ার প্রথমে তো she was rather skeptical কি না এটা করবো না মানে না না, আমাদের she has been always sporty. না, আগে শুনে নাও তারপরে বলছি তারপরে শেষ পর্যন্ত সে এগ্রি যে হ্যাঁ, চলো এটা করবো বিকিনি শটটা দেবো তারপরে দিল তারপরে আমরা সব এডিট করলাম তারপরে কৌশানী নাকি জিজ্ঞেস করেছি এইটুকু মাত্র রাখলে আমারটা অ্যাকচুয়ালি মানে আই হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট দিস এই শটটার জন্য আমাকে ডে 1 যখন আমি স্ক্রিপ্টটাও শুনিনি তখন আমাকে একটা ফার্স্টে চ্যালেঞ্জ থ্রো করে দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গো ফর আ swimwear thing. So I was like কি সত্যি করতে হবে মানে এটার কোনো অল্টারনেটিভ হতে পারে না বিকজ অবভিয়াসলি ইটস চ্যালেঞ্জিং কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো এত স্পোর্টিংলি অনেকেই করেনি এই জিনিসটা সো আই ওয়াজ আ বিট হ্যাঁ একটু তখন ভাবছিলাম যে কি করবো বাট অবভিয়াসলি আই ওয়ান্টেড দ্যাট কারণ এখন দ্য ট্রেন্ড হ্যাজ কাম ইন থ্রু বলিউড সো নাও আই অলসো ওয়ান্টেড দ্যাট সো আই অ্যাকসেপ্টেড ইট আই সেড ওকে বাট আই ওয়াজ নার্ভাস সো আই ওয়েন্ট আন্ডার রিগোরাস ডায়েট অ্যান্ড ওয়ার্কআউট অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড দেন when the shot was taken ওখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি মানে বেসিক্যালি আমরা 6 থেকে 7 জন ছিলাম ক্রুয়ের দ্য ফটোগ্রাফার মানে দ্য ডিওপি দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফিউ মেকআপ ম্যান অ্যান্ড হেয়ার ড্রেসার এন্ড অল অ্যান্ড আমরা দুজন ছিলাম সো উই জাস্ট গেভ দ্য শট
And tarpor we came out, and when we saw the output, when the visualization It was was in warm. front, so I was like, Dave, what is wrong with you? इतना मेहनत पानी में तुमने सिर्फ तुमको इमेजिन ही करना था अपने बीवी को, तो और थोड़ा देर कर लेते. ये क्या तुमने 10 सेकंड भी नहीं है मेरा वो शॉट. तो एटलीस्ट यू डू वन थिंग मेरे आत्मा की शांति के लिए, तो एटलीस्ट मुझे वो कोलाज करके अपने इतना स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है उसको बोलो. याद रखना, टीचिंग यू, जो उसका सबसे अच्छा है उसको जितना कम जाएगी उतना दिन चलेगा. आपको पता है এই লাইনটা বলো প্লিজ. হ্যাঁ, এটা এই লাইনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভালো জিনিস যত কম হয় তত ভালো, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইন. बीइंग अ प्रोड्यूसर आई वुड हैव यूज्ड द मैक्सिमम थिंग, बट क्या होता मुझे अपना जो मकसद था टू पुट यू गाइस इन अ बिकिनी एंड ऑल दिस थिंग, शायद मेरे को ज्यादा फायदा होता पर्सनली, लेकिन फिल्म के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता. बिकॉज इफ आई वुड हैव शोन यू मोर, यू और पूजा ऑल्सो कंप्लेंट मी द सेम थिंग, यार इतना मेहनत किया, मतलब यार वो छोटा सा ही था. दिस इज नॉट दिस इज फैमिली एंटरटेनर. एक बंदा फॉरेन में गया है, वो विजुलाइज करे एक लड़की को, ऑल ऑफ सडन दिस इज व्हाट दिस गाय वांटेड हर वाइफ टू लुक लाइक. क्वेश्चन इज लुक इज कंप्लीटली डिफरेंट. शी इज लाइक बहन जी टाइप. तो एक्चुअली কিছু বলেন নি আমার. सो हाँ, माने यू एक्चुअली सी यू लाफ योर हार्ट आउट. जब हम लोग का एक सीन है, आई एम श्योर सब गिर जाएंगे वो सीन देख के. अच्छा, ठीक है. आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सीन इन द फिल्म. आई एम डाइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस. गिरो लड़को, गिरो लोंडो, So I गिर think जाओ. the few scenes which I am banking on, जिसमें लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, I'm sure that this is one of the most important scene is my and Koshan. Probably एक ही scene है हम दोनों का एक साथ में अकेले. तो I think सेटा देखते होंगे. Secondly, আমার মনে হচ্ছে कि बस इतना सा ही आई थिंक लोग उसको लेके बात करेंगे, यू नो. एंड आई एम श्योर दैट शी विल बी कमिंग अप विद मोर स्क्रिप्ट, मोर फिल्म्स, यू नो, लाइक दैट टाइम शी विल बी रेडी. एट द एंड ऑफ द पहले फियर हटाना पड़ेगा. सी यू हैव टू थिंक ग्लोबल. আজকে বম্বেতে কি সুন্দরভাবে ওরা ইটস নট লুকিং ভালগার. Totally. How you shoot is very important. Absolutely. So we made them comfortable. আমি allow ही করেছিলাম 4-5 জনকে, so that they feel comfortable. Even I was not present. I asked के रुक्मिणी को बोला तू जाके उनका comfortability पहले check कर ले. How sweet. And that's why they are looking so good Very and confident. Very, very thoughtful. And that's why it's so, you know, like, see, at the end of the day, if you are competing with national or international film, you have to think like that. I put on so much of weight, but next film maybe six pack लेके आ रहा हूँ, so don't worry. আচ্ছা, একটা কথা বলছিলাম, গোয়িং অন ইয়োর লাইন অনিকেত দা, যেখানে আপনি বললেন যে रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहा गया कि ভালো জিনিস जितना যত কম হয় তত ভালো. लेकिन एक कंडीशन में ना ये नहीं बैठता है. फिर কোনটা বলবো? কোনটা? ভালো জিনিস কিন্তু হইচই আনলিমিটেড হচ্ছে, हॉल कम मिलना ये सही बात नहीं है. আবার একটা জিনিস रेडियो प्लेटफॉर्म न्यूज़ না, अंदर में अंदर छुपी আবার हुई একটা है. জিনিস বলি, কম দিয়েও কিছু হবে না. যদি কেউ আটকাতেও চায়, ওই কমে এত জোর ফাটবে না. छोटा पैकेट बड़ा धमाका हॉबी होइचोई. एंड नाउ मैं आपको होइचोई की आई विल गिव यू सर्टेन एक्सप्रेशंस. ठीक है, आपको सिर्फ उस एक्सप्रेशन में होइचोई अनलिमिटेड बोलना है. सामने वाला पार्टी गेस करबे जे व्हाट एग्जैक्टली डिड यू वांट टू से. लाइक फॉर एग्जांपल, होइचोई अनलिमिटेड एंगर, कोशानी होइचोई अनलिमिटेड. यू विल से कि एग्जैक्टली कोशानी क्या सोच रही है इस वक्त. हर एक्सप्रेशन एंगर से लगता है उसको. हाँ যা बहन जी, কখনো बहन जी কখনো অ্যাঙ্গার, এটা হচ্ছে নাকি ইউ আর অ্যাংরি বার্ড অ্যাওয়ার্ড? No, I don't know. उसके साथ मेरा इतना टॉम एंड जेरी इक्वेशन है, so I think that is how we have been from day one. अच्छा, so यही उसके दिमाग में सेट हो गया कि आई एम एंग्री बर्ड. अच्छा अनिकेत दा, होइचोई अनलिमिटेड यू विल से इन अ वेरी हैप्पी वे एंड गेस दे विल गेस कि आप एग्जैक्टली इतने हैप्पी में क्या सोच रहे हैं. चलिए 1 2 3 स्टार्ट. होइचोई अनलिमिटेड. What exactly does he mean? He's happy. Very good. देव, होइचोई अनलिमिटेड sarcastically. क्वेश्चन आप गेस करेंगे. होइचोई अनलिमिटेड ना. कोशानी, what exactly Dev said? I'm a good actor now. Okay, say yes to it. एक सेकंड, क्या मीन कर रहा हो, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में ना अभी. sarcastically बोला. रिपीट क्विकली, कैमरा इधर. उसका साइज भी तो देखो यार. बेचारा. रोलिंग. होइचोई अनलिमिटेड ना. होइचोई अनलिमिटेड ना. सो तूने इतना भाव खाया, उससे ज्यादा पैसा मेरे इस पिक्चर पे लग गया. इतना भाव को संभालो या पैसा संभालो. दिस इज व्हाट ही मस्ट बी थिंकिंग जब उसने मुझे ये लुक दिया. ओके ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इनके ऊपर. मैं एग्जैक्टली की भावची ना আমরা এত দূরে যাব না. আচ্ছা, কমিং টু কোশানি, होइचोई अनलिमिटेड इन अ वेरी लविंग वे.
किसको बोल रहा है? They will guess. माइक हटा ना, तो एक्सप्रेशन देखना. अच्छा, you come here then I'll show. Well, that's okay, now I can see. अच्छा, होइचोई अनलिमिटेड. खोजा. बाबा ओए जाक. So finally we had lots of fun. बहुत सारे अमेजिंग हमें तो यहाँ पे फन कर लिया, लेकिन अभी हम सबकी बारी है, আমরা যে যাবো থিয়েটারে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখবো और दिल तोड़ने वालों को और भी दिल तोड़ेंगे होइचोई अनलिमिटेड देख करके. But a few last words will begin with sir, captain of the ship. কি বলতে চাইবেন সবাইকে যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে শুনছেন দেখছেন on our Facebook respective Facebook pages? একটাই ট্যাগলাইন, সেটা হচ্ছে গিয়ে এইবার পুজোতে 6টা ছবি আসছে, 6টা ফাটাফাটি ছবি, গুড ডিরেক্টরস, গুড স্ক্রিপ্ট, 6টাই দেখুন. কিন্তু যদি একটাই দেখতে হয় তাহলে হইচই আনলিমিটেড দেখুন, কারণ এটা সিনেমা দেখা, বেড়ানো আর হাসি তিনটা একসঙ্গে হবে. फैंटास्टिक. कोशानी तुम्हारा लाइन गया, कुछ और सोचो. क्या सोचती है मेरे बारे में? जाक बोल दिया है आज तो ऑलरेडी. दूसरे पिक्चर में लेगा नहीं मुझे, ये भी मुझे पता है. ये लास्ट पिक्चर था उसके साथ. आज ही तू एक वही बोलने वाला था वो. इसके बाद में रो रही है. इतनी कमी नहीं है. तुम्हारे साथ हम बोल रहे हैं, बेबी वो तो कोई और है. बेबी नखरा तो दिखाएगी ना, समझो. हाँ बोलो एक बार. आई विल से पिक्चर चलती है 3 चीजों के वजह से, एंड दैट इज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. एंड होइचोई अनलिमिटेड में पूरा भरपूर एंटरटेनमेंट है, विदाउट एनी डुप्लीकेसी, विदाउट एनी भैजल. सो प्लीज गो एंड वॉच होइचोई अनलिमिटेड ऑन 12th October. एंड haters will speak, so don't listen to them. Just watch the film and tell us the feedback. Fantastic. Coming to you one and only Dev. আই থিঙ্ক এত কিছু বলেছি লাস্ট 1-1.5 মাস ধরে, এখন বলার মতন কিছু নেই. আই থিঙ্ক আমার প্রত্যেকটা শব্দ, ওয়ার্ড, ডট, কমা, ফুল স্টপ যারা দেখছেন বা যারা শুনছেন সবাই জানে. যেটা কৌশানি বললো কে উইচ ইজ ভেরি ট্রু, ডোন্ট বি জাজমেন্টাল ইন দিস পুজো. লাইক কে কি লিখছে, কে কি বলছে, আই এম শিওর দ্যাট দেয়ার উইল বি a team which is ready to criticize my film after all this thing happened. So before judging I would say ke see the film, then you be honest to yourself কে আপনাদের ভালো লেগেছে কি লাগেনি. ভালো যদি লেগে থাকে তো প্লিজ শেয়ার দ্য মেসেজ কি এটা ভালো হয়েছে, ভালো ছবি. ইফ ইউ ডোন্ট লাইক দ্য ফিল্ম, স্টিল আই উড সে ইটস নট এ গুড ফিল্ম, অর সে ইটস এ অ্যাভারেজ ফিল্ম. বাট তার জন্য আপনাদেরকে ছবি দেখতে হবে. কারোর কথা শুনে আই এম শিওর দ্যাট ম্যাক্সিমাম লোকেরাই ভালো বলবে, বাট দেয়ার আর পিপল আই নো দ্যাট দে আর ওয়েটিং ফর দ্য ফিল্ম টু রিলিজ অ্যান্ড দেন দে উইল ক্রিটিসাইজ. বাট অ্যাগেন আই থিঙ্ক এটা সব জায়গায় হয়. লেটস নট গেট নেগেটিভ, বি নেগেটিভ আর থিঙ্ক নেগেটিভ. মজার ছবি, বেড়াতে যাওয়ার ছবি, হাসির ছবি, ফ্যামিলিকে ইউ সার্টিফিকেট পেয়েছি, তো ফ্যামিলিকে নিয়ে যাওয়ার একসঙ্গে দেখার মতন ছবি. পুজোটা আপনাদের সবারই ভালো কাটুক, সুস্থভাবে কাটুক, এইটার জন্যই হইচই আনলিমিটেডটা বানিয়েছি. কারণ পুজোতে সবাই হাসতে চায়, মজা করতে চায়, ফ্যামিলির সঙ্গে থাকতে চায়. পুজো আপনাদের ভালো কাটুক, পুজো আমারও ভালো কাটুক, পুজো সবারই ভালো কাটুক. এই পুজোয় 6টা ছবি রিলিজ হচ্ছে, যেটা অনিকেতদা বললো কে আমরা সবাই খুব খুশি হব যদি আপনারা 6টা ছবি দেখেন. আর যদি একটা ছবি দেখতে হয়, আমি বাজারে ওরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যে কাশ্মীরে একটা ফ্রিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে ফ্রিজটা বিক্রি করতে হবে. তো এটাই বলবো কি আমার ফ্রিজটা সবচেয়ে ভালো, যেখানে জল রাখলে জল গরম হবে, যেখানে খাবার রাখলে খাবারও গরম হবে, যেখানে মাথা রাখলে সেটা ঠান্ডা হবে. হইচই আনলিমিটেড রিলিজ হচ্ছে 12 অক্টোবর, ছবিটাকে দেখে নেবেন. My Dev, as your fan, as a friend, you really brought tears in my eyes. Guys, give a big round of applause to the team, होइचोई अनलिमिटेड, and of course Dev. जोर से यार ताली बजा लो यार, दिल से. क्या बात है, क्या दिल से बातें करिए, सच में दिल को छूता है. ऑल ऑफ अस मस्ट गो एंड वॉच होइचोई अनलिमिटेड रिलीजिंग दिस फ्राइडे. एंड बिसाइड दैट भैया अपना प्रमोशन অনেক জরুরি. তুমি জানো তো কেমন লাগলো स्मृति शर्मा? तुम लोग गाना क्यों नहीं बजा रहे हो? बाय द वे কি বললে? हम लोग गाना क्यों नहीं बजा रहे हो? গানা वो है ना जी के साथ झगड़ा चल रहा है. ও এরা আমাদের গান চালাচ্ছে না. আমাকে যখন আসবো স্যাবি আমাকে মেসেজ করেছে কি আরে দাদা কেন যাচ্ছ, আমাদের তো গানটা বাজাচ্ছে না, সেজন্য চল গিয়ে বাজিয়ে আসি. তো আজকে আমরা বাজাতে এসেছিলাম. গানটা বাজুক বা নাজুক, আমাদের বন্ধুত্ব যেন বেঁচে থাকে, সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে. Cheers. Thank you so much, all of us. Let's go and just one last. We have to say 3 cheers together. ठीक है? तो team होइचोई अनलिमिटेड. Hip hip, hooray! Hip hip. 3 cheers বলে হয়ে পড়ছে না. পাগল. বাবা এখন আমরা কোচি ব্যাকগ্রাউন্ডে यहाँ पे स्टूडियो पे कर रहे हैं. Do not go anywhere. Keep us there on your Facebook live pages. We are just coming right back. Cheers कोलकाता. भाई किधर आईफोन का चार्जर है? मेरा चार्ज तो खत्म है. मेरे पास लगी थी. You want? Thank you so much guys. আমার ফোনটা চার্জ শেষ হয়ে গেছে. দিস ওয়াজ মাই ফোন চার্জ, তো আমাকে চার্জে দিতে হবে. টিল দ্যাট টাইম কাম টু ফ্রেন্ডস এফএম লাইভ, যেখানে
919 Friends FM ফেসবুক পেজে চলে আসুন, এখানে লাইভটা দেখুন। টিল দ্যাট টাইম आइए everybody